दिन को चारटा रूप निजर माइकिना बदली पारबा सेकेंड के रूप जानिछु का सखा अरे प्रथम प्रहरु नारु खटु उठिब अरे झाड़ू धरी चांडालुनी रूप होइब अरे झाड़ू धरी चांडालुनी रूप होइब सखा निजर माइकिना जदि सकाल पाइले खटु उठी कर जदि झाड़ू बेटला से समय रे चांडालुनी रूप धारण कर सेतिर लगी कहिजे माइकिना जीवन है दिबा मोर माँ माने तुम्हें 3 रु 5 पर्यंत निश्चय उठी कर झाड़ू बेटबो 5 रु 6 ही गला चांडालुनी रूप ताके कहैसी और तार मुह देखले जयनी हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ब्राह्मण पत्नी भी जदि हेबा ब्रह्म मुहूर्त नहीं उठी कर जदि बेलुदा के उठला तार मुह से दिन देखले जयनी हंता हेले बेला मोर माजी के 3 बजे उठा मां सखा सेते लगे का बोलु छे अरे चारि प्रहर सखा अरे प्रथम प्रहर नारी खटु उठिबो अरे झाड़ू धरी चांडालुनी रूप होइबो अरे झाड़ू धरी चांडालुनी रूप होइबो अरे छेरा प्रहर करियो जानी थारे मुड़ मन समन का ब्रह्मरंद्र तर भोगी जीवा पवन रे ब्रह्मरंद्र तर भोगी जीवा प्रथम चांडालुनी रूप किंतु कहीं के चांडालुनी रूप ब्रह्म मुहूर्त रे 3 रु 5 पर्यंत जदि माइकिना जीवन हेतिबा जदि उठी कर जदि सुद स्नान करी कर जदि झाड़ू टिके ने पेटलु बस बस से ब्राह्मण पत्नी हेलबि ताके चांडालुनी रे लेखा सत कथा पूरा रे जेंटा लेखा আছে बिला तो इटा प्रथम प्रहरर कथा तृतीय प्रहर निजन नारी के रूप हेबा का रूप हेबा अरे तृतीय रे सुद स्नान करी आसीबो तुलसी चौरा मूले पानी ढालिबो तुलसी चौरा मूले पानी ढालिबो सखा निजर माइकिना जदि सुदस्नान करी राशि सकाले तुलसी चौरा मूले पानी टिके दे पारला बस बस संध्या धूप काठी जदि पितृ पित्रा को जदि अर्पण करी पारला ताके का बोली कि कहबा का बोली कहबा सची इंद्राणी वाह गो सची देवी सबु दिन से तुलसी पूजा करथिला संध्या धूप काठी पितृ पित्रा को शांति करथिली हां हां ताके सची इंद्राणी रूप कहसी तो 2 नंबर रे निजर पत्नी के रूप हेबा का रूप अरे सची इंद्राणी रूप के होइबो रे मुर मन सखा तो द्वितीय पहर जदि सुदर्शन निजर नारी आसी कर जदि तुलसी चौरा बोले पानी टिके देबा लक्ष्मी संतुष्ट हेसन शांति हेबे तो लक्ष्मी को 4टा हाथ लक्ष्मी जहा के देवे घर परिवार रो जोड़े कमाले भी 4 हाथे लक्ष्मी प्रदान कर देवे हां 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 किंतु जहार घर के लक्ष्मा पसबा परिवार सारा कमाले भी गुटे हाथे लक्ष्मी नहीं जीवी सखा तेणु करी 3 नंबर के रूप निजर माइकिना धारण करबा अरे तृतीय रे सुद स्नान करी आसीबो व्यंजन रांधिले माता होइबो और अन्न व्यंजन रांधिले माता होइबो सखा 3 नंबर रे निजर माइकिना जते बेले अन्न व्यंजन रांधि कर सब परिवार के जते बेले पालन करबा से समय रे माता रूप धारण करबा वाह गो तेनु करी का बोली सन भीम संत कवि अरे माता पुत्रंकर भाव रही थाउ सब दिन समन रे ब्रह्मरंद्रे तोर भोगी जीवा पवन गा ब्रह्मरंद्रे तोर भोगी जीवा प्रथम चांडालुरी रूप द्वितीय रे सची इंद्राणी रूप तृतीय रे
নিজর মাতা রূপ চতুর্থরে যেন রূপ হবা তোর জীবন জীবা বন্ধ ই বাবা কেনতা রূপ সেটা সখা আরে চতুর্থ প্রহরে বাবু সন্ধ্যা আসিব হ্যাঁ আর সে সময়ে পত্নী দুর্গার রূপ হইব কার রূপ কালী রূপ ধারণ করবা কেনতা আধি কি আনতে বতালু কাহালাই নালে বিয়া হইতি দিন কেনতা আর নে বিয়া হয় কান ধরিয়ে নি বুয়ার তিনটা টুকলার দুইটা পিলা কে ঘরে কদাইছে কেনটা হেটা এটা মহাপুরুষ জগন্নাথ দেইছ ও বিন বিহার রে ওই সখা ও সন্ধ্যা যেতেবেলে হেবা নিজর নারী হ্যাঁ, কালী রূপ ধারণ করবা সতে কাম কালী রূপ যেতেবেলে ধারণ করবা ସବୁদিনে কালী রূপ ধারণ করবা ସବୁদিন তোর রক্তকে ସବୁদিনে শোষণ করবা মুই ছাড়মি হেন্তা হলে সখা ও আর চান্ডাল বলে সকাল পাইলে নেই জীবা তোর জীবন মোর জীবন জীবা নেগা সুস্থ করতে পারি ইচিন ভোটার আসি দিনু গো হ্যাঁ ইচিন আসি দিনু দেখো কেনতা করে মরি গলে বলি ছাটাকে কান্দুথিবা তু চাটাকে খালি সতে কেনতা হামান কটা বাহারি পড়ছি আঁখি আড়ু বলছে হেলে সকালু সখা ই সন্ধ্যা হলে ସବୁদিনে দুর্গা রূপ ধরি করে তোর রক্তকে শোষণ ইয়াড়া করে দেই সালেন গলু সেতির লাগি চতুর্থ প্রহরে হ্যাঁ। আরে চতুর্থরে সন্ধ্যা আসি প্রকট হেব আর সে সময়ে পত্নী কালীর রূপ হইব কাঙ্গাল বলে সকাল পালে এই জীবা তোর জীবন সমনরে ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর বগি জীবা পবন গা ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর বগি জীবা সখা এন্তা চরিত্র বুঝাউଥିଲେ বোর হয়ে যায় সকাল পা যদি চরিত্র করবো সমস্ত বোর লাগি যাবা नहीं खराब लगेगा खाली झुमरू तो बुझे সখা তো গুটে হাতে নেই বাজে তালিরে সরগ বলি তেতেল পত্রে কেন হেসি খলি खाली তো আজি আমি দুতিকে যদি নি রাখমা আজ্ঞা কর বাঘ ছালর কথা দুতি আসলে কহি দেব হয় 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 তো শিব কাহিকি বাঘ ছাল ধারণ করিছ দেখো জানে মার দে ভাই দেখা আছে আহা ভগবান কত পর মার দে হরি টাঙা দি পজে কানা দিছো সেই পিছালু বাবুর সর্বনিষ্ঠ শান্তি হো বলান দেখবার হরি বলা তাঙ্কর কাল কুট সবু দৃষ্ট শান্তি হয়ে যাব বলান দেখবার হরি বলা সদা সর্বদা সেই কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান সে পুত্রর চড়া পথের কুসুম বর্ষা করু বলান দেখবার হরি বলা সদা সর্বদা তাঙ্কর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হো বলান দেখবার হরি বলা সখা হ্যাঁ তো গুটে হাতে নেই বাজে তালিরে সরং বলি তেতেল পত্রে কেন হেবা খলি আজি দুতিকে কেনতা পত্রে ডাকমা এ বাহাতাকে হরবরে ডাক নেই এ মুই তো ডাক